बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद खान आपको खुश आमदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पे। आइए अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। सर जी फरमाइएगा, इंसान अपनी अना को किस तरीके से काबू करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बासित हमें ये जानने से पहले कि अना को कैसे काबू किया जाए, पहले ये तमीज़ तो होनी चाहिए कि अना है क्या, उसकी तारीफ़ क्या है। हमारे माशरे में ये गुमराही शदीद तरीन पाई जा रही है कि हर इंसान जो है वो समझता है कि मुझे ईगो का या अना के बारे में अच्छी तरह पता है और मैं अपनी अना को काबू में रखता हूँ। हर इंसान ये समझता है और मैं अना के ज़ेर असर तो नहीं आ रहा, और हर इंसान ये समझता है कि दूसरा इंसान अना के ज़ेर असर है। देखो ये अपनी अना में क्या बातें कर रहा है, अपनी अना में ये सारे मसाइल फड्डे खड़े कर रहा है, लड़ाइयाँ कर रहा है। देखिए तीन अल्फाज जो आपने सुने होंगे, एक होती है अना, एक होती है इंसान की खुददारी, इंग्लिश में हम कहते हैं एक होती है ईगो और एक होती है सेल्फ एस्टीम, और तीसरी टर्म जो है वो अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत ने हमें प्रेजेंट की, वो इन दोनों टर्म से बड़ी है, जिसको हम खुद ही कहते हैं। अब होता क्या है कि इंसान जब अपनी नफ्स के ज़ेर असर रहता है, यानी कि ख्वाहिशात, जज्बात, एहसासात के ज़ेर असर होता है, तो अगर जब तक वो अपनी ख्वाहिशात और जज्बात के ज़ेर असर है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अना परस्त इंसान होगा। यानी कि अगर उसकी ख्वाहिशात और जज्बात उसको चला रहे हैं, ना कि वो अपनी ख्वाहिशात और जज्बात को काबू करके चल रहा है, तो वो अना परस्त इंसान कहलाएगा। आप गौर कीजिए तो जितने भी अना या ईगो से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो सारे इन्हीं मैटर्स से होते हैं, ख्वाहिशात और जज्बात से रिलेटेड। यानी कि मुझे ये खाना नहीं पसंद है, मुझे तो वो खाना पसंद है, मैं तो ये खाऊंगा। मुझे ये शख्स अपने रिश्तेदारों में अच्छा नहीं लगता, वो शख्स अच्छा लगता है। पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसके पीछे रीज़न होते हैं और वो रीज़न अना ही देती है, नफ्स ही देती है इंसान को। मुझे दाल खाना पसंद नहीं, मुझे मुर्गी खाना पसंद है क्योंकि मुझे मुर्गी खाने में मज़ा आता है, मेरी नफ्स को तकवीन मिलती है। तो ये अना का मामला है कि मैं तो नहीं खाऊंगा दाल। अच्छा, मुझे फ़लाँ शख्स पसंद नहीं, मुझे तो फ़लाँ शख्स पसंद है, मैं उससे बात ही नहीं करूँगा, ये मुझे पसंद नहीं है। तो ये अना का मामला है। तो दोनों सूरतों में क्या आपको नज़र आ रहा है, एक में ख्वाहिशात इन्वॉल्व है, एक में रिलेशनशिप या जज्बात इन्वॉल्व है। जहाँ भी रिलेशनशिप की बात आती है वो इंसान की जो वजूद है वो उसके इमोशनल एस्पेक्ट से डील करती है, यानी कि उसके जज्बाती जो रुख होता है इंसान का, उससे डील कर रहा होता है वो जो रिलेशनशिप के मामला होते हैं। तो जब भी इंसान ख्वाहिशात और जज्बात के ज़ेर असर रहेगा तो वो अना का शिकार हो सकता है, और ये अना नफ्स पे सवार वो कह लीजिए वो रुख है नफ्स का, जो जब तक इंसान नफ्स का तज़किया नहीं करता, वो नफ्स जो है इंसान को टेक ओवर करती है, ख्वाहिशात और जज्बात के ज़ेर असर, उसको हम अना कहते हैं। जैसे ही इंसान ख्वाहिशात और जज्बात से बुलंद होता है तो वो एक तीसरे ज़मरे में दाखिल होता है, तीसरे पड़ाव में दाखिल होता है, जिसको हम एहसासात कहते हैं। जब इंसान को एहसास हो जाता है तो वो ख्वाहिशात और जज्बात को इतनी अहमियत या वैल्यू नहीं करता, उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है एहसास। ये एहसास कि मेरी हर चीज़ मेरी इंडिपेंडेंट है, मेरा अपना घर है, ये एहसास कि मेरे अपने मामलात हैं, ये एहसास कि मेरा अपना कारोबार है, ये एहसास कि मैं दुनिया का अक्लमंद तरीन इंसान बन गया, ये एहसास मैंने PhD कर लिया, ये एहसास कि मैंने इतना कमा लिया, इतना नाम कमा लिया, इतनी इज़्ज़त कमा ली। ये सारे एहसास जो होते हैं ये इंसान को खुददार बनाते हैं। ज़्यादातर लोग जो एहसासात के ज़मरे में रहते हैं वो खुददार होते हैं कि नहीं भाई, मैं अपनी चीज़ इस्तेमाल करूँगा, मैं आपकी चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, मुझे नहीं चाहिए आपकी, शुक्रिया, मैं किसी से हेल्प नहीं लूँगा। ये अना परस्ती से तो बेहतर दर्जा होता है जो हमारे माशरे में समझा जाता है, लेकिन ये आला तरीन दर्जा नहीं है, या कोई डिज़ायरेबल या कोई मतलूब दर्जा नहीं है इंसान की ग्रेटनेस के जो पैमाने हैं उनके अंदर। तो इंसान की जो ग्रेटनेस या आला तरीन इंसान की शख्सियत होने के जो पैमाने हैं, उन पे डिज़ायरेबल चीज़ क्या है, वो है इंसान खुद ही हासिल कर ले। यानी कि इंसान खुददारी की इंतहा और अपनी मर्ज़ी और अल्लाह के अहकाम और तकदीर, इन सब में परफेक्ट बैलेंस हासिल कर ले, ऐसे इंसान को कहते हैं उसने खुद ही पा ली। जो अपनी ज़ात में फ़ना हुआ और अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ, तो जिस पर अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता। जब इंसान को इस मुकाम पे पहुंच जाता है तो ना उसके अंदर अना रहती है, ना उसके अंदर एहसासात, ये एहसासात दुनियावी एहसासात नहीं रहते, हकीकत एहसासात की आ जाती हैं। कायनात के एहसासात रहते हैं, दुनियावी एहसासात की हकीकतें आ जाती हैं, लेकिन ये नफसी एहसासात उसको तंग नहीं करते, और वो खुद ही के उस मुकाम पे पहुंच जाता है। यानी कि वो उसको एग्जैक्टली पता होता है
کہ مجھے کتنے ایفرٹ میری دسترس میں مجھے وہ کرنے ہیں، اور کہاں سے معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا یا روحانی کہہ لیجیے یا اس کو ڈیوائن پلان کہہ لیجیے یا مشیت الہی شروع ہو جاتی ہے، اس کو کہہ لیں، اس ایریا تک مجھے کام کرنا ہے، اس کے بعد مشیت الہی ہے۔ اور یہ دونوں اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں، فری ول یعنی کہ مرضی اور مشیت الہی، کہ انسان دیکھنے والا یہ تعین نہیں کر سکتا یہ اس کی جو یہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے یا جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ ہم آگے نکل گئے کافی، تو انا اس سے بہت پیچھے ہے۔ اب سوال یہ کہ انا کو قابو کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، یہ انا کوئی لڑنے والی چیز نہیں ہے اس کو زور زبردستی سے قابو کر سکیں۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہوتا ہے، یا اس کو قابو کرنے کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کی حقیقت کو پہچان لیں، اس کو سمجھ لیں۔ تو یہ جو آپ کی ایگو یا انا ہے، یہ نفس کی جو بنیادی کیفیت ہے، یہ کس طرح برتاؤ کرتی ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ تو ہم نے فرمایا کہ خواہشات اور جذبات کے ذریعے آپ کو پکڑتی ہے۔ تو آپ کو یہ شعور ہونا چاہیے کسی بھی وقت کہ جو بھی میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں جہاں مجھے میں اڑ رہا ہوں اور میری ایگو سامنے آ رہی ہے کہ میں چوائسیز لے رہا ہوں یا کمپیریزن کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور اس کی نتیجے میں مجھے ڈیسیجن لینے میں پرابلم ہو رہی ہے، تو آپ کو ایک بات کا احساس ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے کہ یہ انا کا معاملہ ہے اور یہ مجھے خواہشات کھینچ رہی ہیں۔ خواہشات کو اگر آپ اوور کم کر لیں، ان کی حقیقت کو سمجھ لیں، تو پھر آپ کو تنگ کرنا بند کر دیں۔ مثال ہے، بھوک خواہشات کے زمرے میں آتی، کھانا کھانا ہے آپ کو، تو آپ دال کھائیں یا مرغ کھائیں، دونوں آپ کے پیٹ میں جانی ہے اور فضلہ بن کے نکلنی ہے۔ تو یہ جینے کے لیے ضروری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، کھانا کھائیے۔ لیکن اگر آپ کھانے کے لیے جینے لگیں اور آپ اپنی چوائسیز میں پڑ جائیں اور آپ ایگو کا میٹر بنا لیں، آپ کی خواہشات آپ کو کنٹرول کریں، نہیں تمہیں مرغ ہی پسند ہے اور تم ہر وقت مرغ کھاؤ، گوشت کھاؤ، دال سبزی نہیں کھا سکتے، اس کا ٹیسٹ تمہیں اچھا نہیں لگتا، یہ آپ کی مائنڈ کی سائیکولوجیکل پروگرامنگ ہو جاتی ہے، نفس کر دیتی ہے، تو اس کا مطلب آپ انا کا شکار ہونے لگے۔ اور ایسا انسان انتہائی موڈی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ موڈ سوئنگز اس کے ہونے لگ جاتے ہیں، وہ ہر اس چیز سے چڑ جائے گا، انا پرست انسان جو اس کی انا کو تکوین نہیں دے رہی ہوگی، جو اس کی نفس کو تکوین نہیں دے رہی ہوگی۔ تو کرنا تو یہ چاہیے کہ انسان کثرت سے، جب تک اس کو یہ حقیقتیں پتہ نہ چلیں، جب تک وہ انا پر اپنی قابو نہ پا سکے، اپنی خواہشات جذبات پر قابو نہ پا سکے، اپنا نفس کا تزکیہ نہیں کر سکا ابھی تک، اگر اس پروسیس میں بھی ہے، تو کثرت سے ذکر الہی کرے اور شکر الہی کرے، یعنی کہ اللہ کو یاد رکھیں، خوف اور تکبر کے معاملات میں اللہ کو یاد رکھیں، اور خوشی اور اچھے معاملات کے اندر اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ بقول بہادر شاہ ظفر کے کہ ظفر آدمی اس کو ہرگز نہ جانیے گا، خواہ وہ کتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو امید ہے لوگ اس سے مستفید ہوں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، امید ہے لوگوں کو سمجھ آئے گا اور وہ قابو کریں گے اپنی نفس کو۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔